அப்ப மத்தவங்கள ஏறிக்கிறாங்களே என்ன? தூத்துக்குடிக்கிட்டு காயல்பட்டினம் வழியா இல்லையா? காயல்பட்டினம் வழியா இல்லையா? காயல்பட்டினம் வழியா இல்லையா? அதை சொல்லுங்க. காயல்பட்டினம் போகுமா போகாதா? அப்ப ஏன் ഇവങ്ങളെയും ஏத்த மாட்டேங்கிறீங்க? നമസ്കാരം, കൊട്ടാരക്കര മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തമിഴ്നാട്ടിൽ പർദ്ദ ധരിച്ച മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ ബസ്സിൽ കയറ്റാൻ വിസമ്മതിച്ച ബസ് കണ്ടക്ടറുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. തമിഴ്നാട് തിരുചെണ്ടൂർ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. ബസ്സിൽ കയറാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കണ്ടക്ടറുമായി വാഗ്വാദത്തിലേർപ്പെടുന്ന യാത്രക്കാരിയുടെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. കായൽപട്ടണത്തിലേക്ക് പോകാൻ ബസ്സിൽ കയറുന്നതിനിടെയാണ് സ്ത്രീയെ കണ്ടക്ടർ തടഞ്ഞത്. കായൽപട്ടണത്തേക്ക് പോകാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്ത്രീ അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും കണ്ടക്ടർ അവരെ ബസ്സിൽ കയറ്റാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ബസിന്റെ മുതലാളിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കയറാൻ അനുവദിക്കാത്തതെന്നും കണ്ടക്ടർ പറയുന്നതായി വീഡിയോയിൽ കാണാം. വീഡിയോ വൈറലായതിനെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ സ്വകാര്യ ബസ് ട്രാവൽ കമ്പനിയായ VVS ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസിന്റെയും കണ്ടക്ടറുടെയും ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി. டிக்கெட் எடுத்தாங்க போறோம். எடுத்து வர வேண்டாமா? அப்படி ஓனர் யாரும் சொல்லல. அது ஓனர் நம்பர் கொடுங்க. யார் அந்த ஓனர்? எங்க ஓனர் நம்பர் கொடுங்க. ஓனர் நம்பர் கொடுங்க. ஓனர் நம்பர் கொடுங்க. பிரைவேட் பஸ் இப்படி தான். ஓனர் நம்பர் எழுதி எடுங்க. அது என்ன தூத்துக்குடி மட்டும் தான் ஏத்துறீங்க. நீ பேசுங்க மந்தாமா. 43 ஓனர் கடிங்க பாப்போம். சொல்லுங்க ஓனர் நம்பர். வீடியோ எடுக்கல என்னடா? 43 அடிங்க. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. 43 14 70 13. அவர் ஓனர் பேரு? ஓனர் பேரு கேளுங்க. ஓனர் எந்த நம்பர்? ஓனர் பேர் என்ன? போடுங்க போடுங்க. போய் கேளுங்க. யார் ஓனர்? என்ன பெரிய அதாவது யாரு? ஓனர் பேர் என்ன? ஓனர். ஏன் ஓனர் பேர் உங்களுக்கு தெரியாது? ஓனர் பேர் உங்களுக்கு தெரியாதா? வீரபாண்டிய பத்திரம் ஏத்த மாட்டேங்கிறாரா? வீரபாண்டிய பத்திரம் ஏத்த மாட்டேங்கிறாரா? அப்ப 1.25